ती म्हणल्यार एसटी रिजर्वेशन इन गोवा असेंब्ली ह्या विशयाचेर गेल्ले विधानसभेक हांवेंच हांगा रेजोल्यूशन म्हणलेलें की एसटी रिजर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून गोंय विधानसभेत आनी तें रेजोल्यूशन सर्वसम्मतीन सगळ्यांनी पास केल्लें. तेजे नंतर ते सेंट्रलाक जेन्ना पळय गेले तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान कॅबिनेटाक डिसिजन घेवन एसटी रिजर्वेशन दिवपा जाय अशा पद्दतीचें रेजोल्यूशन घेतलेलें माननीय नरेंद्रजी मोदीजींच्या लिडरशिपी अंडर. आज आमचे सेंट्रल मिनिस्टर मेघवालजी यांनी बिल प्लेस केला राज्यसभेत कितें करपाक की सेन्सस कमिशनर अपॉयंट करपाक. आनी हो सेन्सस कमिशनर अपॉयंट जाले उपरांत गोंयचे जे एसटी आसा गोंयचे एसटी लोक 2003 तीन कॅटेगरीक एसटी स्टेटस मेळ्ळो गावडा कुणबी वेळी आनी तेन्ना ती संख्या वाडलेली. पयलींचो जो सेन्सस आसलेलो तो हार्डली 566 कितें आसा तो 2001चो 2011 सेन्सस जावना. ते खातीर तांकां पावर दिवपा जाय म्हणून आज हे बील प्लेस जाता आनी ते बील प्लेस जाले उपरांत गोंयची सेन्सस एसटीचे जातले आनी तेजे नंतर ते ताका ऑथरायज करतले की गोंयच्या लोकांक एसटीक विधानसभेक रिजर्वेशन दिवपाक जो विशय आसा तो तेणी फुडें व्हरता आसतना मागीर तो इलेक्शन कमिशनाक ते दितले आनी इलेक्शन कमिशनाक दिले उपरांत इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन गोंयाक करपाक मोकळे जातले. त्या खातीर हांव आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताक गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसा तेणी हे रेजोल्यूशन फाटले फावटी बरे पद्दतीन फुडें व्हरून सेंट्रल गव्हर्मेंटा भितर भारतीय जनता पक्षाचे लिडरशिपीचे अंडर जे NDA सरकार आसा त्या NDA सरकाराचें हांव अभिनंदन करता. आनी जे काही लोक जे पळय उलयताले की हे सगळे जो विशय जो हँडल केला तो कांय ना तेका कांयच अर्थ ना हे सगळें आतां प्रूव जाल्लें आसा की गोंयच्या एसटीक येता त्या 2027 विधानसभेक रिजर्वेशन हे नक्की मेळटलें. परत एकदां हांव सरकाराचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. राज्यसभेन हाडटकीर परत लोकसभेन हाडपाक जाय मागीर ताका टायम वचचो ना. टायम म्हणजे असं न्ही आतांच इमिडिएटली हे पास जाले उपरांत हे राज्यसभेक पास जाले उपरांत मागीर ते लोकसभेक येता आनी NDA सरकार जेन्ना पळय मेजॉरिटी आसा तेन्ना तें बिल पास जावन आमकां गोंयच्या लोकांक रिजर्वेशन हें नक्की मेळटलें 2027 इलेक्शन. कितली सिटां मेळूंक शकता? म्हाका म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे जी सद्याची जी प्रपोर्शन आसा ते बद्दल मिनिमम 4 सीट रिजर्व जावपाक जाय. आनी गोंयचे हें पळयत जाल्यार टोपोग्राफी पळयत जाल्यार बीच कॉन्स्टिट्युएन्सी हेज मेजर एसटी पॉप्युलेशन मागीर ते पावर्स जे पळय आसा न्ही सद्याचे पळयत जाल्यार ते इलेक्शन कमिशनाक दितले हय ते बेस्ड ऑन कितें आसा की सगळ्याक हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा अशें ना. कित्याक हेचे पयलीं तुमकां खबर आहा हेचे पयलीं एसीक जेन्ना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाल्ली लॉंग बॅक गोंयांत त्या पद्दतीन कितें जाता की आतां जे पळय एसटीची ज्या जाग्याचेर लोकसंख्या कशी आसा ती पळोवन तेजे प्रमाणे डिसायड करता. सो ते सेन्सर आतां केन्ना स्टार्ट जातले न्यू सेन्सस ते इमिडिएटली जातले आतां हें बिल पास जाले उपरांत ताका ऑटोमॅटिकली सेन्सस अपॉयंट करचो. ओके. आणि खुबशे असे विशय आसात एसटीच्या बाबतींत जे म्हणजे रिजर्वेशन सोडून नोकऱ्यो मागीर बजेट आवटले केल्लो आसा तो यूज जावप हे बी खुबशे विशय आसात जे खरे समाजाक लागतात. सो तेज्या बद्दल अजून मेरेन तशें ठोस हो जो सब्जेक्ट आसा न्ही आजचो जो पळय हें केला बिल प्लेस केलें न्ही ते लिमिटेड पर्पजाक खंयच्या रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्चुअली म्हाका याद जाता की फाटल्या टर्माक म्हज्या 12 ते 17च्या तेन्ना ते ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जेन्ना पळय जाल्लें न्ही
तेन्ना 10% पळय एवरी हेचे डिपार्टमेंटल बजेटाचें रिजर्वेशन आसता. आतां ते प्रॉपर चालू आसा आनी खंय जर समज तें ना जालें जायत म्हाज्या नदरेन येयलें जाल्यार तें हांव सामकें म्हणटा लावन धरपाचो, तेका विशय ना तो.